औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, हँसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये खूबसूरत टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ बना लो, ज़िंदगी को इतना मसरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। ये थी मेरे पास खूबसूरत सी हदीस और इसकी खूबसूरत सी तशरीह इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी कि ज़िंदगी को इतना मसरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। माशाल्लाह से बहुत प्यारी हदीस है और इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि देखिए इसके जो लफ्ज़ हैं, जो इसमें लफ्ज़ दिए गए हैं कि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमें अपनी ज़िंदगी को वाक़ई में इतना मसरूफ़ बना लेना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में अब जब फ़ारिग बैठते हैं या हमारे पास जो फ़ारिग या फ़ज़ूल वक़्त हम ज़ाया करते हैं, उसमें काफ़ी सारे हमारे ज़हन में शैतान वसवसे डाल देता है और हम उन बातों को छोड़कर जो हमें करनी चाहिए, हम दूसरी बातों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हमारी खुद की गलतियों की वजह से होती हैं कि हम जब दूसरों के साथ बैठते हैं, दूसरों की बातें करते हैं, अगर कोई बंदा आपके साथ किसी की बुराई कर रहा है या कोई ऐब बता रहा है, तो हमें आपको चाहिए कि आप उसे रोक दें। उसमें आपकी नेकी भी लिखी जाएगी और आपकी बुराई की तरफ जाने से भी रुक जाएँगे। यही चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। इसी से हमें पता चलता है कि देखें कितनी प्यारी सी ये अल्फ़ाज़ लिखे गए हैं कि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक़्त ही ना मिले। तो वाक़ई में जब हम अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ बना लेंगे, सबसे पहले हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए मसरूफ़ करेंगे। अल्लाह के लिए मसरूफ़ करेंगे, नमाज़, कुरान की तरफ जाएँगे। जब अपने नमाज़ कुरान से फ़ारिग़ हों, तो हम ज़िक्र-ए-इलाही ज़ुबान पर रखें और कामों की तरफ लौट जाएँ। और कामों की तरफ लौटने का मकसद ये कि आप अपने काम जो कर रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है कोई ऐसा काम, तो आप बैठ के ज़िक्र करते रहिए या कोई ऐसा काम में अपने आपको मसरूफ़ कर दें कि हमारे ज़हन में कोई बात ही ना आए कि हम किसी की ऐब देखें या मौका ही नहीं दें, हम मौका ही ना दें। पता है इसमें हमारे रास्ते खुलते हैं, हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरा बंदा नहीं चाहता वो किसी का ऐब फ़ाश करे, किसी का पर्दाफ़ाश करे या किसी की बुराई करे, वो मसरूफ़ रहना चाहता है। तो उसमें अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते निकालना शुरू कर देते हैं। हमें फिर कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिलता है, जिसमें हम उस रास्ते की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन अगर हम उस तरफ नहीं लौटते, हम फ़ारिग़ वक़्त में बैठकर अपने दिमाग से अगर कोई हमारे पास नहीं है, सिर्फ़ खाली बैठे हुए और खाली फ़ज़ूल दिमाग चला रहे हैं, तो उसमें हमारे साथ कौन होता है? कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई तो ज़रूर होता है और वो कोई ना कोई जो होता है, वो है शैतान। उस वक़्त वो शैतान हमारे साथ होता है और वो वसवसे डाल रहा होता है और हम वसवसों में डले जा रहे होते हैं। फिर हमें नहीं पता कि हम कितने गुनहगार हो जाते हैं। हम दूसरों की भी बातें कर रहे होते हैं, बुराइयाँ भी कर रहे होते हैं, ऐब भी उसमें बता रहे होते हैं, फलाँ के बेटे के साथ ये है, फलाँ के ये हुआ, फलाँ के घर में ये हुआ। इस तरह से मज़ीद हम गुनहगार हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन जब हम ज़िंदगी को इतना मसरूफ़ बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ बना लेते हैं, उसमें हमें मौका ही नहीं मिलता, उससे हमें टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जब हम उसमें फ़ारिग़ होते हैं, तो हम इतने थके हुए होते हैं, उस वक़्त हम ये कहते हैं कि हमसे कोई बात ही ना करे, हम अपना आराम कर लें, अपना सुकून कर लें, ठीक है? ये सबसे कामयाब ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी कोई और आके नहीं बनाएगा, ये ज़िंदगी हमने खुद बनानी है। हमने खुद इस ज़िंदगी की तरफ लौटना है। अगर आपने गुनाहों से बचना है, अगर आपने आखिरत कमानी है, अगर आपने अपने अमाल दुरुस्त करने हैं, अपना अखलाक अच्छा करना है, दूसरों के लिए अच्छाई सोचनी है, तो सबसे पहले खुद को चेंज करके खुद के अंदर ये चीज़ें डालें। ज़िंदगी को इतना मसरूफ़ बना लें, अपने रब के लिए पहले बनाएँ, रात को उठें, नमाज़ तहज्जुद पढ़ें। नमाज़ तहज्जुद के बाद जितनी भी नमाज़ें सब टाइम से अदा करें, उसमें कोई ना कोई रूटीन रखें, कोई कलाम रखें, कोई तस्बीह रखें कि इस टाइम ये तस्बीह पढ़नी है, हर नमाज़ के साथ ये तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह ताला की दी गई हर कलाम के अंदर ताकत है। उसमें आपके लिए रास्ते खुलेंगे और आसानियाँ पैदा होंगी। आप और उसके बाद जब आप नमाज से फ़ारिग हो जाते हैं, तो आप उसको दूसरी मसरूफ़ियात की तरफ लौट जाएँ। लेकिन अपने दिमाग को बिल्कुल खाली ना रखें, उसमें शैतान वसवसे डालता रहेगा जब तक आप उसको मसरूफ़ नहीं करेंगे। जब उसे काम की तरफ आप मसरूफ़ कर लेंगे, यकीनन शैतान भी आपसे दूर होगा। आप ज़िक्र-ए-इलाही भी करते रहें, आप दिमाग में काम भी सोचते रहें, आपने क्या काम करना है, आपने किस में आगे जाना है। ये चीज़ें जब आप करेंगे, आप अगर अकेले भी होते हैं घर में, तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़हन अपने काम पे रखें। कोई काम हो, किचन में चले जाएँ, कोई कोई ऐसा काम हो, कोई कोई भी काम में आप मसरूफ़ हो जाएँ कि आपने अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ना। ये सोच आपको अपने अंदर लेके आ जाए। बस सारी बात ना इसमें सोच की है।
ساری بات سوچ کی ہے. یہ سوچ آپ نے اپنے اندر لے کے آنی ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے خالی بیٹھنا ہی نہیں ہے. اگر میں خالی بیٹھ جاؤں، یا کوئی بندہ ہے یا بندی جو بھی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا وسوسے آئیں گے اور کیا کیا خیالات آئیں گے، کیا کیا اس میں لوگوں کی برائیاں ہو جائیں گی. لوگوں کے بارے میں بندہ سوچنے لگ جاتا ہے اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں سوچنے لگ جاتا ہے، کیونکہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. لیکن جب مصروفیات میں آپ شامل ہو جائیں گے تو مصروفیات کی طرف سے یہ ہوگا کہ آپ کا دماغ میں صرف یہ بات ہوگی کہ ابھی میرے پاس یہ کام نہیں ہے تو میں یہ کام کر لوں، ابھی میرے پاس یہ کام نہیں ہے تو چلو میں یہ کام کر لوں. اس میں آپ کا دماغ لگا رہے گا. وہ دماغ جب لگا رہے گا نا، تو یقین کریں آپ کے لیے کام کہاں سے آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہاں سے بھیجے گا، یہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا. آپ کو تب پتہ چلے گا آپ کے لیے تو کام آ گیا، اور آپ خود حیران ہو رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کی نیت، آپ کا دل صاف ہے. آپ کسی کی برائی نہیں کرنا چاہ رہے. آپ نہیں چاہ رہے کہ آپ کسی کے عیب فاش کریں، پردہ فاش کریں. آپ ایبوں سے دور رہنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے اپنے کو مصروف کیا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے میرا بندہ صاف دل ہے، صاف نیت ہے، تو یقیناً وہ اس کے لیے آسانی کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے لیے کہاں سے کام آ رہا ہے، کہاں سے چل کے آ رہا ہے. بس کام آپ کو ملتا رہے گا، آپ نے مصروف رہنا. یہ بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، جب ہم فالتو باتیں کرتے ہیں یا فضول میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہمارے اندر وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، ہمیں بالکل دین سے پیچھے کر دیتا ہے. ہمیں وہی باتیں پھر کر رہے ہوتے ہیں ہم جو شیطان نے وسوسے ڈالے ہوتے ہیں، اور ہمارے گناہ لکھ رہے ہوتے ہیں فرشتے. استغفر اللہ. تو اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو سب سے پہلے مصروف کی طرف لے کے آئیں. مصروف کرنے رب میں وہی بات دوبارہ سے آپ کو کہوں گی کہ سب سے پہلے رب کی طرف اپنے کو مصروف کر دیں. جب رب کے کلاموں سے یا عبادات سے آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے کاموں میں مصروف کر دیں. کوئی کام آپ کے پاس نہیں ہے، آپ بالکل فارغ ہے، تو بھی آپ نے سوچنا ضرور ہے. آپ نے اپنی سوچ کو اس طرح کر دینا ہے کہ آپ نے بالکل یہ نہیں سوچنا کہ نہیں بھائی ابھی میرے پاس کام نہیں ہے، ابھی یہ ہے وہ ہے. لوگوں کی باتوں میں آپ کا ذہن لگ جائے گا اور اس طرح سے وہ آگے بندہ چلا جاتا ہے. تو جب آپ صرف کام کی سوچ رکھیں گے نا، چلو کوئی بات نہیں، یہ کام نہیں، چلو یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ نہیں تو یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ بھٹکے نہیں، ہمارا ذہن جس طرف ہے وہ اسی طرف رہے، تو یقیناً اس میں بہت زیادہ کامیابی ہے. یہ ساری چیزیں نا پتہ ہے آپ کو انسان کے اندر خود ہوتی ہیں. میں نے کل پرسوں جو ویڈیو کی تھی اس میں بھی یہی بولا تھا کہ انسان خود کا سب سے بہترین دوست ہے. اپنے آپ کا انسان سب سے بہترین دوست ہے. آپ اپنے آپ کے سب سے اچھے اور بہترین دوست ہو. اپنے سے مشورہ کرو، اپنے سے باتیں کرو. اپنے ساتھ جب باتیں کرو گے تو بہت ساری باتوں کا حل نکل آئے گا، بہت ساری باتوں کے مسئلے نکل آئیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ کیا بندے اس طرف لوٹ جا، اس طرف لوٹ جا، تیرے لیے بہتری ہے، کیونکہ آپ بہتر سوچ رہے ہوتے ہو. لیکن جب آپ بہتر نہیں سوچ رہے ہوتے، آپ کو بہتر نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، تو آپ الٹے راستے کی طرف جاتے ہو. وہ راستہ ہے گناہ کا، وہ راستہ ہے جہنم کا، کیونکہ ہم گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں. فرشتے ہماری برائیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں استغفر اللہ. تو ایسا موقع ہم کیوں آنے دیں، ایسا موقع نہ آنے دیں. یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے. تو زندگی کو واقعی میں ہمیں اتنا مصروف بنا لینا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے. ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت الفاظ تھے. امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ خوبصورت سا ٹاپک آپ کو پسند آئے گا. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو، ایک اور ٹاپک کے ساتھ آؤں گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.